अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नए सबक के साथ आप खिदमत में हाजिर हैं। आज का जो हमारा सबक है सूरतुल बक़रा, कुरान की दूसरी सूरत, पारा नंबर 2, आयत नंबर 233 का कुछ हिस्सा। पहला हिस्सा 230 लफ्ज़ प्लस और रवानी के साथ आप खिदमत पेश की जाएगी। सबसे पहले लफ्ज़ प्लस पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्वालिदातु वल्वालिदातु युर्दिअन युर्दिअन वल्वालिदातु युर्दिअन औलादहुन्न औलादहुन्न हौलैनि हौलैनि औलादहुन्न हौलैनि कामिलैनि कामिलैनि लिमन अराद कामिलैनि लिमन अराद अन युतिम रضاعة أن يتم الرضاعة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بمعروف رزقهن وكسوتهن بمعروف وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تكلف نفس إلا وسعها ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولدها ولا مولود له بولده ولا مولود له بولده لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك وعلى الوارث مثل ذلك। अब पूरे सबक को पढ़ते हैं। والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك। आज का हमारा सबक नहीं था। नए सबक में नए अंदाज के साथ फिर आप खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।